subscribe. किसी में नहीं, नमूसे रिसालत की बात आई, पीर सोए रहे। कौन थे सड़कों पे? पीर थे कि मौलवी थे? के नाथ खां थे? कवाल थे? इनको सरमाया खा गए जो सारा हमारा, ये लोग थे। तहरीके खत्म नबूवत में डंडे किसने खाए? उलमा ने। गाजी मुमताज हुसैन कादरी की तहरीक चली तो सड़कों पे कौन निकला? तहरीके खत्म नबूवत। बताओ ना, किसी पीर का बयान दिखाओ मुझे जिसने कहा हो। थक गए गले। हमारी रिकॉर्डिंगें ला ला के लोग हमें सुनाते, कहते हैं जनाब आपकी सख्त तकरीरें नोट हो रही हैं और सोशल मीडिया पे दूर दूर जा रही है, थोड़ी एहतियात करें। तो मैंने कहा यार किस तरह एहतियात करें, कैसे एहतियात करें? जिस कुत्ते को उसका मालिक 4 रोटियां डालता है वो सारी रात आवाजें दे दे के गुजार देता है कि मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। हमने तो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का खाया है। असल बात बताऊं आपको क्या है, दीन मुफ्त में मिला है, और जो शय मुफ्त मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती, कदर नहीं होती। दीन नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, दीन नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। तुझे क्या पता, तुझे क्या खबर इस दीन की? खबर ही नहीं मेरे रसूल पाक का पसीना कितना बहा है। कभी तेरा फेरा लगे तो ओहद के पहाड़ से जाके पूछना नबी पाक का खून कितना बहा है। कभी टाइम मिले ना मुल्क शाम जाओ और हजरत बिलाल की कब्र पे खड़े होके पूछ दीन कितना कीमती। और फिर उससे ज्यादा बात पूछनी हो ना कभी तो मदाइन जा, हजरत सलमान फारसी के मजार के पास उनसे पूछ दीन की कीमत कितनी है। वो तुझे बताएंगे कि कई 100 साल लग गए नबी पाक के कदमों में पहुंचने तक। 100 साल, कई 100 साल। और अगर फिर भी तुझे तसल्ली ना हो तो जन्नतुल बकी में जा और सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा से पूछ, उनसे पूछ बीबी इस दीन की कदर क्या है। वो तुझे बताएंगी कि जब दीन के चेहरे पे सुर्ख रंग भरना था तो मैंने हुसैन का खून दे के भरा। वो तुझे बताएंगी कि इस दीन को जब पेंट करना था तो मैंने जनाब अली असगर के बाजुओं के साथ मुसव्वरी की है। वो आसान समझ रखा है लोगों ने, आसान समझ रखा है। कहा तुम कट गए और आज उठने वाला सूफी और दरवेश कहता है सारे एक ही हैं, सारे उसी को मानते हैं। जिस सियासतदान का दिल करता है वो जाके मंदिरों में पूजा कर आता है, जिसका दिल करता है वो जाके हिंदुओं की होली और दिवाली में शरीक हो जाता है। सब एक ही हैं। अगर एक ही थे तो हुसैन का अली असगर क्यों शहीद हुआ? अगर सब एक ही थे तो जनाब अली अकबर क्यों शहीद हुए? सारे एक ही थे तो फिर ठीक है, मस्त रहना चाहिए था। ये मजाक है इतनी कुर्बानियां, शर्म ही नहीं आती बात करते हुए। जागो और अपने दीन को समझो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने जो दीन दिया इसमें तसल्लुब है, तसल्लुब, कुफर से बेजारी। कितनी बेजारी? हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन है, ये हमारी अम्मा है। उम्मे, माओ के नाम तो बच्चों को आने चाहिए ना, ये मोमिनों की माँ है। अबू सुफियान की बेटी है, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, नबी पाक की ज़ौजा है। जनाब अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन हुजूर की ज़ौजा थी। बहुत बड़े अमीर बाप की बेटी थी। मदीने जब आई तो नबी पाक के घर में गुर्बत देखी, आजमाइश देखी, कई दिनों के फकरे इख्तियारी के जलवे देखे। अबू सुफियान एक मुज़ाकरात के सिलसिले में मदीने आए और कहते हैं मैंने सोचा सीधा अपनी बेटी के घर जाता हूँ। तो कहते हैं मैं हजरत उम्मे हबीबा के सहन में दाखिल हुआ तो चारपाई पे बिस्तर बिछा हुआ और उम्मे हबीबा एक साइड पे बैठकर तो सुई धागे के साथ कोई काम कर रही। अबू सुफियान कहते हैं मेरी बेटी की नजर पड़ी तो उम्मे हबीबा जल्दी से उठी, उठ के बिस्तर जो चारपाई पे बिछा हुआ था वो बिस्तर उठाया, लपेटा, अंदर ले गई। बाद में बाहर आई तो मैंने बेटी के सर पे हाथ रखा। मैंने कहा बेटी मैं समझ गया, बिस्तर पे मेरी नजर पड़ी है, लगता है कई साल पुराना है, पेबंद भी लगे हुए, तो इसलिए अंदर रखा ही है कि पुराने बिस्तर पे बाप को बिठाऊंगी, इसलिए रखा ही है। तो बेटी अमीर घर से आए तो गरीब घर में उसकी शिकायतें खत्म नहीं होती।
پر دین کے ساتھ تسلط ام المومنین کا، پختگی اور کفر سے بیزاری. کہنے لگی ابا جی ابھی آپ کافر ہیں نا، تو آپ کی سوچ ابھی بدلی نہیں. میں اس لیے نہیں بستر اندر رکھ کے آئی کہ آپ کے قابل نہیں تھا، میں تو اس لیے رکھا ہوں کہ وہ میرے نبی کا پاک بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں. وہ پاک بستر ہے. انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، باپ ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن میرے دل میں باپ کی قدر بعد میں ہے میرے دل میں، اور رسول اللہ کے بستر کی قدر پہلے ہے. رسول اللہ کی نہیں، رسول اللہ کے بستر کی قدر ہے کہ باپ بیٹھ نہ جائے. اتنی نفرت مشرک سے، اتنا اظہار ہے. وہ باپ بھی ہو تو اتنی نفرت. لوگوں نے پیچے ڈالے ہوئے ہیں پیار کے، محبت کی پینگیں چڑھا رہے ہیں، اور سارے یہ کہیں گے سب صحیح ہے. اور ہمارے دلوں میں نرمی. ہمارا اپنا جوان باہر جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس سے شادی کرنے لگا ہوں نیشنلٹی زیادہ ضروری ہے کہ ایمان، پیسے زیادہ ضروری کہ ایمان، دین زیادہ ضروری کہ دولت. عجیب تماشا ہے. بیچتے پھرتے ہیں، فار سیل کر دیا مذہب کو. تسلط بھی نہیں، وہ خیال ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہماری. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو چٹان تھے دین کے معاملے میں، اپنا پیارا بھی سامنے آتا تھا تو کافر سمجھ کے قتل کر دیتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی. اگر دین نہیں رہے گا تو کوئی شے باقی نہیں رہے. یاد رکھو اگر دین نہیں رہے گا. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ حال تھا. احد کے اندر افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے. حضرت انس بن مالک کے چچا تھے انس بن نضر رضی اللہ عنہ. جب افواہ پھیلی نا حضور شہید ہو گئے تو جناب انس بن نضر اٹھے، تلوار پکڑی، صحابہ سے کہنے لگے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حضور شہید ہو گئے، ہم کیا کریں؟ فرمایا حضور شہید ہو گئے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے، مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر گئے تو اٹھو، ان بے ایمانوں سے لڑتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو شہید کیا ہے. اٹھو. حضرت انس بن نضر میدان میں نکلے، اس طرح لڑے کہ صحابہ کہتے ہیں نہ زخموں کی پرواہ، تیر برستے رہے پرواہ کوئی نہیں، تلواریں چلتی رہی پرواہ کوئی نہیں، ان کے وجود پر نیزوں کے زخم آتے رہے پرواہ کوئی نہیں. حضرت انس بن نضر اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے، اور جب شہادت کے بعد ان کی لاش دیکھی تو 80 زخم نظر آئے، تلواروں کے نیزوں کے 80 زخم. حضور کے لیے ان لوگوں نے جانیں دے دی، پرواہ نہیں کی.